बोला नंदे कवार ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय शुक्लांबरम धरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नम वदनम ध्याये सर्वविघ्नो प्रशान्तये प्राणर प्राण विश्व प्राण कोटि कैवल्य निधि करुणावलय महाप्रभु जगन्नाथंकर पादार बिंदरे अकिंचन पणरे प्रणाम। मणिमा महाबाहु श्रीमद भागवतंकर अमृत ललित पदरे आस्था स्थापन करिथिबा मोरे अजस्र अगणित दर्शक जो माने प्रार्थना भागवत सप्ताहर दर्शन करुचंती श्रवण करुचंती समस्तंक हृदय रे विराजमान कर सेमानंकर पाप फल को नष्ट करी सेमानंक मध्यरे पुण्य भाव जागृत करा। महाप्रभु जो माने कार्यक्रम रे सामिल होइचंती आपणकर रूप जानी समस्तंक प्रणाम करुची। जय जगन्नाथ। माँ माने भाई माने षष्ठ स्कंदंकर प्रथम अध्याय रे आमर प्रवेश होइथिले जेउठारे सुखदेव जी एवं परीक्षित जी सुंदर भाव रे कथोपकथन आलोचना चली थिला। राजा परीक्षित जी पचारुचंती सुखदेव जी का उद्देश्य रे। सुखदेव कहउचंती जो माने पाप करंती एवं पाप करी प्रायश्चित करंती से माने आउ नरक गमन करंती नाही। परीक्षित जी पचारुचंती राजा परीक्षित उवाच बोलो नंदे कवार पाप हित परिमाणी तथापि विषयारे प्राणी पाप हित परिमाणी तथापि विषयारे प्राणी पापरे पुणी प्रवर्तई की कार्य तेवे प्रायश्चिते पापरे पुणी प्रवर्ते की कार्य तेवे प्रायश्चिते केवे वा पापु निवर्तई पापु निवर्तई पुणी पाप आचरई केवे वा पापु निर्वर्तई पुणी पाप आचरई हेतु अंतरे प्रायश्चित सेत प्रायश्चित कुंजर स्नान कला मत हेतु अंतरे प्रायश्चित कुंजर स्नान कला मत। भोलानंद कंद भगवान की राजा परीक्षित पचारुचंती हे महामुनि सुखदेव जी जणे पापर अहित संपर्क रे ज्ञात हला जानिला तार परिणाम संपर्क रे जानी मध्य विषय कबल रे पड़ी इंद्रिय कबल रे पड़ी पुणी पाप कला। गोटे पापर प्रायश्चित हौ हौ पुणी आउ गोटे पाप हो गला। तेबे ए पापर प्रायश्चितर अर्थ कौन है? जेभली भाव रे गजराज बा कुंजर बा हस्ती स्नान करे जल रे पशे सुंदर भाव रे धोई दाई हे जल क्रीड़ा करी आसीबा परे पुणी धूली सबको निज देह रे छाटी सारा शरीर को कर्दमाक्त कराई पकाए तार स्नान करिवार बा केउ फल हैला। ठीक से ही न्याय रे मु विचार करूची बा मु भाबुची प्राणी माने
केबे हेले तो पाप कर्मरु निवृत्त होई पारु नथिबे। तांकर संदेह मोचन पाई सुखदेव जी की उत्तर देउचंती आसंतु श्रवण करिवा सप्रेम कहिवा। बोला नंदे कवार श्री सुख उवाच कर्म रे करी कर्म मान निग्रह करंती जे जन। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। कर्म समूले नाश नोही इहार स्वभावटिए। चित्त मो निरंतरे रहु कृष्ण बोली जीव जाऊ। बोलानंद कंद भगवान की आपण गोटे कर्म करिवे सेही कर्मर फल को नाश करिवा पई आउ गोटे कर्म करी कर्मर फल को नाश करि हो नाही। कर्म द्वारा कर्म नाश होई परिबो नाही। प्रत्येक कर्मर पाप फल हो बा पुण्य फल हो आपण को भोग करिवा को पड़िबो। जदि वास्तव रे जीव कर्म समूह को नाश करने को चाहे तेबे ताकू कर्म समर्पण करने को पड़िबो। किंतु जीवर स्वभाव कौन? जीवर स्वभाव होची प्रत्येक कर्म को अहंकार बा अज्ञानता वशत निजर बोली भाविबा। धरि निहंतु आमे कथावस्तुर आलोचना करूचे। এই আলোচনা आपण मानक मन को छुची। आलोचना को सरस करि पारुथुवा व्यक्ति यदि विचार करे जे मु केडे सुंदर भाव रे आलोचना करूची जे प्रत्येक या को हृदयंगम करि पारुचंती तेबे कथा सरीगला। काहे कि ए कथा वस्तु कोन आलोचना करूथुवा व्यक्ति रो ए कथा वस्तु खूब प्राचीन विज्ञजन मानक द्वारा स्वयं भगवान द्वारा कथन करा जाइथिबा व्याख्या करा जाइथिबा कथा वस्तु केवल माध्यमटीए पालटी से कथार आलोचना करुछंती मात्र। तेणु संपूर्ण भाव रे ईश्वरंक पाखरे समर्पण होई भगवान जेपरी कुहाउचंती सेपरी कथा वस्तु परिवेशित हेउची बोली बुझिबा द्वारा ए कर्मर पाप फल बा पुण्य फल भूल बा त्रुटि श्रेयता निष्कर्षता तांकु आउ लागिव ना। ठीक से ही बड़े आपण क्रीड़ा करंतु रंधन करंतु आपण संगीत करंतु आपण नृत्य करंतु आपण कोनोसी पद पदवी रे थांतु आपण जे कोनोसी कार्य करू थांतु जदि कार्य करूथिबा समय रे ताहाकु निजर इष्ट निजर ईश्वरंक पाखरे समर्पण करी कार्यटी को सुंदर और सुचारू रूप रे निस्वार्थपर होई करंती एबे आपणको कर्म समूह नाश जाई पारे। बोलानंदे कवार ले अज्ञानी अधिकारी जेणु विफल प्रायश्चित तेणु। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। सुपथ्य ग्रास जेहू करे ताकू व्याधि पीड़ा न करे। चित्त मो निरंतरे रहु कृष्ण बोली जीव जाऊ। यही नियम जे करंती क्रमे कल्याण से लभंती। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। बोल आनंद कंद भगवान की माँ माने भाई माने सुखदेव जी कहउचंदी अज्ञान वशत आमे निजे करुथिबा कार्यर निजकु अधिकारी बोली विचार करुथिबारु सकल प्रकारर पाप पाई करा जाउथिबा प्रायश्चित विफल जाए। एपरि भी प्रायश्चित करिबा समय रे आमे भाबे आमे प्रायश्चित करूचे जे भली भाबरे सुपथ्य सुषम खाद्य उत्तम पोषक ग्रहण करुथिबा व्यक्तिर शरीर रे कौनसी रोग प्रवेश करे नाही। से सुस्थ रहे निरोग रहे
ସେହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ଦୃଢ଼ତାର ସହ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟାସ ଯିଏ କରୁଥାନ୍ତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। ଦେହ ବଚନ ବୁଦ୍ଧି ଘେନି ଯେ ପାପ କରିଥାଏ ପ୍ରାଣୀ ତପସ୍ୟା ଯମ ନିୟମରେ ସମଦମ ତ୍ୟାଗ ଶୌଚରେ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷାରେ ଜ୍ଞାନୀ ନାଶନ୍ତି ପାପ ଘୋରେ। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ ଦୀକ୍ଷା ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ପଥର ଅବଲମ୍ବନରେ ନିଜ ନିଜର ପାପକୁ ଦହନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେ ଶନି ଦହଇ ସକଳ ବେଣୁର ଗୁଳୁମ ଦାବାନଳ କେହି କେବଳ ଭକ୍ତି କରି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅଘ ଅଶେଷ করে ନାଶ ହିମ ଯେ ଶନିର ବିତ୍ରାସ। ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର। କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ। କେତେ ଦୂରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେଣି କେତେ ଦୂରେ ବରଫର ଖଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରଖର ବା ତେଜ ଦୀପ୍ତ ହେଲେ ବରଫ ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତରରେ ଯାହାର ଭକ୍ତିର କିରଣ ଉଦିତ ହୁଏ ସେହି ଭକ୍ତିର କିରଣ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସକଳ ପାପକୁ ଧୀରେ 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 ନିଃଶେଷ କରିଦିଏ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦୀକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତିର ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ପାପକୁ ଦହନ କରନ୍ତି। ହେ ରାଜା ଅଘବନ୍ତ ଯେହି ତପେ ପବିତ୍ର ତେଡ଼େ নোহি। গোবিন্দ 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 মধুগালুচি মকরন্দ। শ্রীমন্ত কৃষ্ণ রবিষয়ে প্রাণ অর্পিলে শুদ্ধ হুয়ে। চিত্তম নিরন্তরে রঘু কৃষ্ণ বলি জীব যাও। আনন্দে গবার। হে রাজা ଯିଏ ଅଘବନ୍ତ ଅଘ ମାନେ ପାପ ଯିଏ ପାପବନ୍ତ ସିଏ ସେତେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ପବିତ୍ର ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ମନ ନିବେଶ କରି ହୋଇପାରିଛି ବା ହୋଇପାରିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ତୁଳାର ପାହାଡ଼ ଅଛି ଛୋଟିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ଅଗ୍ନିକଣିକା ସେ ତୁଳାର ପାହାଡ଼କୁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। ଠିକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ଟିକକ ସମୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ମନ ନିବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାର କୁଢ଼ କୁଢ଼ ପାପ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। ହେଲେ ସୁଶୀଳ ସାଧୁ ଯେଉଁ ଜନ ନାରାୟଣରେ ପାରାୟଣ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗାଳୁଚି ମକରନ୍ଦ। ତାହାଙ୍କ ଭକ୍ତି ପଥ ମାନ ଲୋକର କରନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ। ଚିତ୍ତମ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ। ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଖାଲି କଣ ଏତିକି କି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ସୁକଦେବ ମହାମୁନି ପରୀକ୍ଷିତ ଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ଯିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ
जे नारायणଙ୍କର ପାରାୟଣରେ ନିଜକୁ ତଲ୍ଲୀନ କରିଛି ସେ ଖାଲି ନିଜେ କଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ କି? ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚୁମ୍ବକ ତାଙ୍କ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌହ ଗୁଣ ଯାହାଠାରେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଏକାଠି ଉଠନ୍ତି, ସେପରି ଆତ୍ମମୋକ୍ଷାୟ ଜଗତ ହିତାୟ ନିଜକୁ ମୋକ୍ଷ କରିବା ସହିତ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ହିତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିଏ ନା ସାଧୁ। ତେଣୁ ସୁଶୀଳ ସାଧୁ ଯେଉଁ ଜନ ନାରାୟଣରେ ପରାୟଣ ତାହାଙ୍କ ଭକ୍ତି ପଥ ମାନ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କାରଣ। ତା ନିଜର ତ କଲ୍ୟାଣ କରେ କରେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣର କାରଣ ହୁଏ। ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗୱାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ପରିମାଣୀ କୃଷ୍ଣ ବି ମୁଖ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତାହାଙ୍କ ତପେ ଯେତେ ଫଳ ସକଳ ହୁଅଇ ନିଷ୍ଫଳ। ଚିତ୍ତମ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ ଆକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ। ଆପଣ ଯେତେ ତପ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସାଧନ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାଗଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ହରିଭକ୍ତି ବୋଲି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ କାଟି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଟ ପିତାମ୍ବର ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କୃଷ୍ଣରେ ବିମୁଖ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ତପ ଜପ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଏ ପରୀକ୍ଷିତ ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖ। ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦୁଇ ତା ଗୁଣେ ଅନୁରାଗୀ ହୋଇ ଯେ ଏକ ବେଳେ ବୋଲେ ନାମ ସ୍ୱପ୍ନେ ସେ ନ ଦେଖଇ ଯମ। ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗୱାର ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗଳକୁ ନିଜ ସ୍ମରଣ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରଖେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଗୁଣରେ ଅନୁରାଗୀ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାମୃତ ତାଙ୍କ କଥାମୃତ କଥନ ମନନ ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରବୃତ ହୁଏ, ଆଉ ଏକା ବେଳେ ବୋଲେ ନାମ ବା ଏକ ବେଳେ ବୋଲେ ନାମ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ହଉ ବା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କହୁଥାଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି ତାଦୁତେ ପାଶ ରଜୁଧାରୀ ନ ଦେଖେ ଚିହ୍ନ ତାହାଙ୍କରି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ଇତିହାସ ପୁରାତନ କହିବା ଶୁଣ ସାବଧାନ। ଚିତ୍ତମ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ ଆକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦୂତ ଯମ ଦୂତ ସମ୍ବାଦ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ହେ ରଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଗଲେ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସଂଶୟ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମର ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ସହଜ ବୋଧଗମ୍ୟ କରେଇବା ପାଇଁ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଇତିହାସରୁ ବା ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ଆଣି ତୁମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ, ଯମ ତ ଯମ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଧରିଥିବା କାଳ ଫାସ ତାର ଛବି ତାର ଛାୟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଦର୍ଶନ କରେ ନା, ତା ପାଖ ମାଡ଼ନ୍ତିନି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ତୁମ ଆଗରେ କହୁଛି।
विष्णु दूत आउ जमदूत मानकर कथा टिके मन दे श्रवण कर। बोल नंदी कवार कान्य कुब्ज नामे देश अजामिलर तोहि बास। गोविंद 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 मधु गणुची मकरंद। आश्रमे द्विज से बोलाई स्वभावे दासी पति होई। चित्त मुनिरंतरे रहु आकृष्ण बोली जीव जाऊ। औ सदाचार को नष्ट करी दासीर संसर्ग आचोरी। गोविंद 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 मधु गणुची मकरंद। आनंद गंध भगवान की सुंदर गोटे चरित्र उपस्थापन कले सुखदेव जी महाराज। कान्यकुब्ज देशर कथा जड़े ब्राह्मण नाम तार अजामिल। आउ ये अजामिल द्विज बा ब्राह्मण भगवत प्रेम रे स्वभाव सिद्ध भाव रे तल्लीन होबा कथा, किंतु परनारी ठारे आसक्त हुई दासी ठारे आसक्त हुई दासी संसर्ग रे काम सुखरे देह बिताई समय अतिवाहित करुथिला। आम समय भी अतिवाहित होई गला। आसंदा पर्याय रे पुणी भेट होई एही चरित्र कथा बा एही दृष्टांत को श्रवण करिबा, सप्रेम कहिबा। बोला नंदी कवार।